खुलुमका तिनी सालसा जरानि कक्तमाबो लामसगो आं दंगो निरनि लगियाव श्यामली तिनी नांगौमानि कक्तमारोनो सोंसबाय सुकुरुब ख्लायि साइमां लायनाय हुइजा कक्तमानो रक्सावै जात्रापुर थानानि पुलिसनो खबै खरकथाम ब्रिन्दियारनि तुइदुन मुङो 85,000 सिटी बुफानो तानै जेरारो लाइका सासालो जात्रापुर थानानि ओसी सुब्रत देबनानि तुइदुन मुङो आसाकर मुङो मानजका पुलिस इन्सपेक्टर अरूप देबबर्मा एसआई सुरजित रियां ता एएसआई मलिन सरकार ताई कबुनि पुलिस ब्रिन्दियारक मानजका आबनो कारी 11 नम्बर ताई 9 नम्बर आ काइनि बेटालियन ताई बलंबेदेगनि तांफांरकबो मानजका साकर मुङो जतोय 35 निसिमि 40 जवान रक आ साकर मुङो मानजका हनै शाखा जात्रापुर थानानि ओसी सुब्रत देबनार जात्रापुर थानानि ओसीनि बारजना हरमानि यागुनि सिमि बिनि तुइदुल मुङो जतो साकर मुं ख्लायै सिटी बुफानो तानै मानमारि काहाम मानखा जतो निसलाय कोतर मानमारि मानखा आ साकर मुङो आपनि यागुला बरक तमसा कनायनि दिसे सासिन मांगलिबो আমাদের কাছে খবর আসে যে পূর্ব পাহাড়পুরের জঙ্গলের দিকে ভেতরে কিছু প্লটে গাঁজা প্ল্যান্টেশন করা হয়েছে। এই খবরের ভিত্তিতে আমি আমার সাথে আমার থানার ইন্সপেক্টর অরূপ দেববর্মা, প্রফেশনাল সাব ইন্সপেক্টর সুজিত রিয়াং, এএসআই মনির সরকার এবং আরও থানার অন্যান্য অফিসার এবং স্টাফ এবং 11 ব্যাটালিয়ন এবং 9 ব্যাটালিয়ন টিএসআর বাহিনী প্রায় টোটালি আমরা 45 থেকে 50 জন আমরা বেরিয়ে পড়ি। তো ঠামামোড়া পর্যন্ত ঠামামোড়া একটা এমন তো গাড়ি যায়, তো ওইখান থেকে আমরা আরও 7 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে গেছি। হ্যাঁ, অনেক দূর এলাকা, ওইখানে একদম ডিপ জঙ্গল এলাকাতে বিস্তীর্ণ এলাকাতে গাঁজা প্ল্যান্টেশন করা হয়েছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা সবাই মিলে এই সম্পূর্ণ গাঁজাগুলো ডেস্ট্রয় করেছি। আনুমানিক আমরা যে মোটামুটি ম্যাচিউরড হয়ে গেছে গাছগুলো 85,000 প্ল্যান্ট আমরা টোটালি ডেস্ট্রয় করেছি। প্লট করে এখানে প্রায় 9টা প্লট ছিল, বড় বড় প্লট ছিল, এগুলো সম্পূর্ণ ডেস্ট্রয় করে দিয়েছি। তো আমরা করছি, বন বিভাগও ডেস্ট্রয় করছে, সবাই বিভিন্ন দিকে ডেস্ট্রয় করছি। আমাদের টোটালি অথরিটি ডিজি স্যার, ডিজি ইন্ড স্যার, আমাদের এসপি স্যার, ডিআইজি স্যার, সবাই অথরিটিও একদম করছে। তো আমরা সবাই মিলে সম্পূর্ণ গাঁজাকে যাতে টোটালি ডেস্ট্রয় করতে পারি সেই হিসেবে আছে। যখনই আমরা খবর পাই আমরা ডেস্ট্রয় করে যাব। भारत हा आमानो मुरुंगनानि बागै आरि आमजाय रगो सापुं हपुंनो डिउटी दंनायबो हा कतरनि जवान रग भारत हा आमानो मुरुगथानि बलं बरौ रौनि यागो लांमानो याफारै डिउटी दंनायबो जवान रग ताई आवान समनो तै थांनाय 2016 बिसिबो हाइकेबा तिनिनि हाय सालो भारत हा कतरनि लोकरक तंगसां तंगै मानानि बागै जम्मू काश्मीरनि आरिवो डिउटी तंगै तंमा जरावो बलं बरौ रौनि यागो शहीद उलांखा चित्तरंजन देबबर्मा फासालो हास्तेनि त्रिपुरा सामक्राइबेदेंनि मन्त्रि नकरनि खासुसा बरमगना विकास देबबर्मा वीर शहीद चित्तरंजन देबबर्मानि नगो थांगै बनो खुलुमखा ताई मुइतो ख्लाइबि दियाइखा रामचंद्र घाट विधानसभा आजकथाइनि पद्म बिल आर दुब्लन बिषय खबजाक दाइरिं पारावो वीर शहीद चित्तरंजन देबबर्मानि नग थांनाय 20 सिगांगो इन्डियान आर्मियाव जइन ख्लाइखा वीर शहीद चित्तरंजन देबबर्मा जम्मू काश्मीर भारत हा आमानो मुरुग थानि हाइकेबा तिनिनि हाय सालो बलं बरौ रौनि यागो शहीद उलांखा चित्तरंजन देबबर्मा तिनिनि हाय सालो वीर शहीद चित्तरंजन देबबर्मानि मैतो ख्लाइना बागैनो हास्तेनि मन्त्रि बरमगना विकास देबबर्मा आ वीर शहीद चित्तरंजन देबबर्मानि नगो थांगै खुलुमुं ताई मैतो ख्लाइबि दियाइखा आपनि यागलो नायनि दिसे सासिन मांख्लिबो बेलाय खाखामबो पुइलानो जत मिडिया रंनो हामबाय जों तिनी हाय सालो सिनि ताखुक सेंक्राक वीर शहीद चित्तरंजन देबबर्मा जम्मू काश्मीर ओ हानो रक्षा खाना थांतिनि आत्म बलिदान रेखा 2016 सनो तिनी हाय सालो 8 बছर लाइखा बिनि थैमानि साल मनि बागैनो बिनि मांखर फायै जों खुममाला फायरि फायमानि बिनि शहीद दिवस दिनी उराव कालचारेल प्रोग्राम रगनाय बिनि
bumungui bini family rok ang phalai malaika tei jong sara jibon no karon muti hai bir soinik hani bagai attobolindran ni khaborok o hano busa sini belai chung kung sugo sini bosongni bisingo muti hai kaisa bir sohit chittoranjan nom ni bagai bini family baksa no sumo kha khamo haipuno borok chiro amor theipuno thai theiya borok sara jibon no borokni bumung tongnai rangsakni okhor bai sijak tongnai abani bagui no जों खा खामबो हाइपुनो हानो रखा खानानि बागै जम्मू काश्मीर जोंनि बीर शहीद चित्तरंजन नि फेमिलि विभागजों जों खा खामो आबानि बागैनो जों प्रति बोसोरनो बिनि मांखर फायै जों मुइतु खालिफिनाय बिनि फेमिलि विभागजों जों खा खामजों बाबा मा जाया मानंयानि जों जाल के बाबा बोखाबो मोजो मुइतं फानो गोरै बिग्रा चगियानि बागै रोंसोरोङै मानिया अबनिबो जोंजाल दै नंजानाय दैनि बियाल लाम हामियानि जोंजाल केबाबा रां पैसा बियालनि जोंजाल अबाय किनो दाल बिदाल जोंजाल बिरमानो तो बवै किसासुक सुबासुक माननानि बागै मन्त्रिनि थानिवा फाइलायो फियाबा जों नगै मानो मन्त्रिनि थानिवा सुबासुक याक फलवै फाइखाके आबनो याक बक्सा फिरवै रहया कम के अवश्य टेलेमोरा हांकरनी 29 कृष्णपुर विधानसभा आजक थाइनि एमएलए हाई के हासिनी टिप्रा साहामख्राय बेरेकनि मन्त्री लुकरनि खासुकसा बनमगना विकास देव बर्मानि अबनो सिनिमों सालबुरुम बुरुम न जों नगै मानो सा नंमानि लगे लगे टंकसं लुकरनि जोंजालनि कगनो खोनावो वाइसे वाइसे बा कामिनि गोरैनो खुंसु यारुनि लगेवो कक सावो तै कामिवो तामो तामो जोंजाल दं बाहाय खलाय औ जोंजाल रनो यागनि सकागै माननाय आबारगनो खोनावो केबो खबा जों नगै मानो मण्डल हाबानावबो थांगै चेरि नायमानि र तै लुकरावनि जोंजाल बिरमानो कारुनानि बागै तामो तामो खलाय थाय दं आबारनो बे जों चेरि नायमानि नगै मानलायवो आबायखनो सालबुरुम बुरुम वान समंनो तै मन्त्री फुं आइखेनो पान्थर नखर सातंवा तैनो मेसेमै आबानि यागनो नायनि सिनि मांफ्लिवो মুখ্যমন্ত্রীজির অনুপ্রেরণায় জনতার দরবার আজকে অনেক জনগণ আমার কাছে এসেছে কেউ বা চিকিৎসার জন্য কেউ বা শ্রাদ্ধর জন্য অনেক কিছু নিয়ে আমার কাছে আজকে এসেছে আমি সমস্ত কথাগুলি শুনেছি জনগণের কথা শুনেছি এবং তিনজন ফ্যামিলি গরিব ফ্যামিলি কেউ বা বাবার জন্য শ্রাদ্ধর কেউ বা স্ত্রীর জন্য কেউ বা স্বামীর জন্য তিন ফ্যামিলি শ্রাদ্ধ করার জন্য আমি ওনাদেরকে শ্রাদ্ধর শান্তির জন্য সাহায্য করে দিয়েছি এবং অনেক রোগী আছে তাদেরকেও আমি সাহায্য করে দিয়েছি আগামী দিন আমাদের এই মুখ্যমন্ত্রীজি আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীজি ডক্টর মানিক সাহাজির অনুপ্রেরণায় উনি আপনারা সবাই জানেন ওনার কাছে গেলে কেউ হাত খালি এসে নেই তার জন্য আজকে আমিও ওনার অনুপ্রেরণায় ওনাকে দেখে আমিও যতটুকু পারি মানুষকে সাহায্য করার জন্য সবাইকে সাহায্য করেছি এবং আগামী দিন এগুলি চালু থাকবে আগামী দিন মানুষের পাশে থাকব জনগণের পাশে থাকব এবং আমার দুঃখী মানুষ গরিব মানুষ তাদের যা সমস্যা এগুলি আমি তিনি বতৈসা হাইনুহাই मानमारी काहामानखा मदपुर थानानि पुलिस हुइजा कक्तमानो रक्सावै फासानि सारि जराबो कोनाबन उदिराम चमहनि पारा आमसानि खुंसा नौगानानि सिमे 100 केजि नि स्लाइफानो गोबांखौ सिद्धि कारामनो याफाव सबै मानमारी काहामानखा पुलिस आबोनि हातिवा 6 लाख नै साइमानखा
Paisa Paisi, Modupur Tanani Usi Deposit Jetarji Shaka, which a Koktomano Ruksawini Boroni Aman Marikotor Hunoi, Haifanok, Eva Coxel Sazaruno, Kebengo, Mungsha Mamla, Clay Manlia. Paisa Paisi, Konabon Ari Amsani Shimi, Bangladesh, Yakun Klainanina, Hormongo Telangi Tolamani, Kaisi Sini, Posta, Sini Koplong, Modupur Tanani, ASI, Shudir Bormon, Aborono Yapasobiman Marika Hamanka, Aboni Hatiwo, 50,000 rang ni selai pun kebang henai syaka. Apa ni agak naik ni dia sesak cin mang ni buat. Cukup tayo. Cukup dulu. বিষয় হচ্ছে আমাদের মধুপুর থানাতে দুপুরবেলা খবর আসে যে এখানে কোনাবন অঞ্চলে একটি টিলার মধ্যে কিছু গাঁজা মজুত করা হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই এবং একটি টিলার পার্শ্ববর্তী এরিয়াতেও আমরা সার্চ করি এবং একটি বাড়িতেও সার্চ করি। সেখান থেকে আমরা আনুমানিক 100 কেজি ড্রাই গাঁজা রিকভার করি এবং সিজ করি। এই বিষয়ে একটা স্পেসিফিক এনডিপিএস কেসও নেওয়া হচ্ছে। কতটা মূল্য হতে পারে? মূল্য আনুমানিক 6 লাখ বাজার মূল্য। কারো বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছেন নাকি অন্য পার্শ্ববর্তী বাড়িতে? কিছু বাড়ি থেকেও আছে এবং বাড়ির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেও আছে। তো যার বাড়িতে উদ্ধার করেছেন তার বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছেন? স্পেসিফিক এনডিপিএস কেস রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। আর কি অভিযান ছিল? এর পূর্ববর্তী আমরা সমানেই এনডিপিএস এর এগেইনস্টে অভিযান জারি রেখেছি এবং আগামী দিনে চলবে। পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলও মধুপুর থানাধীন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে অভিযান চালাচ্ছি। গতকালকে যেমন প্রায় 17 বস্তা আমরা চিনি আমরা রিকভার করেছি এবং সিজ করে তা কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে। কত টাকা চিনি মূল্য হতে পারে? আনুমানিক 50,000। চিনি কারো গ্রেপ্তার করতে পারছেন? চিনি মজুত করা হয়েছিল সীমান্ত ওপারে পার করার জন্য। সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে আমরা তা রিকভার করেছি এবং ওটা সুধীর বর্মন এএসআই এবং ইন্সপেক্টর সৈকত দাসের নেতৃত্বে হয়েছে। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন। স্বর্ণ